ओम शांति। आज बाबा की 26 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत हो अपने शांति धाम चले जाएंगे। তো বাবা বলছেন, এখন আমাদের জীবনে লক্ষ্য কি? কত তাড়াতাড়ি সব কর্মের হিসাব কিতাব চুক্ত করব, কর্মাতীত হব, সব কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হব। যেমন আত্মা শতপ্রধান এসেছিলাম, সেই রকম একদম গুণ শক্তি কোয়ালিটিতে ভরপুর হয়ে শতপ্রধান আত্মা बाड़ी फिरे जाओ। प्रश्न, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? पुचकार माने भालोबासा, आदर। बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? বাবার ভালোবাসা আদর কোন বাচ্চারা পায়? কি করে বাবার প্রত্যক্ষতা করব? উত্তর, जो बच्चे वफादार सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं। जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार मिलती है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत लब रहे, कभी भी भूले ना हो मुख से दुख देने वाले बोल न निकले, सदा भाई का रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे।
कर सकेंगे। তো শিব বাবা বলছেন, কোন আত্মা বাচ্চাগুলো বাবার ভালোবাসার পাত্র? যারা বফাদার হবে, মানে আজ্ঞাকারী। বাবা যেটা মুরলিতে বলল তার উপরে অ্যাটেনশন রাখবে, সার্ভিসেবল হবে, সেবাধারী হবে, মিষ্টি হবে, সবাইকে সুখ দেবে, কাউকে দুঃখ দেবে না। তারা বাবার ভালোবাসার পাত্র হবে। আর বাবা বলছেন যে কারা বাবার প্রত্যক্ষতা করবে? যার চাল চলন খুব সুখদায়ী। লোকেরা বলে না দুনিয়াতেও, এ তো দেবতার মতন লোক আছে, তাই না? गीत मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है। बच्चे समझते हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं। ड्रामा के प्लेन अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। বাবা বলছেন, কতবার আমি আত্মা শরীর ধারণ করেছি আর ছেড়েছি। এখন বাবা চায় যেমন সত্যযুগে শরীর ছাড়তাম, সেই রকম যেন এই জন্মেও দেহ রাখি। মানে কারো ইয়াদ থাকবে না। এক বাবার ইয়াদে সব কাজ আমি মিটিয়ে দিয়েছি, সব যুক্ত করে দিয়েছি, একদম হাসি খুশি আমি যেন দেহ রাখতে পারি। तो सुख धाम में आपे ही एक शरीर छोड़ते थे, दूसरा लेते थे खुशी से। अब आप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। সবাই পাস হয়ে যাব তো, কষ্ট হবে না তো? तो बाबा बोलचन, बच्चे समझते हैं हम आत्मा परम धाम से आई हैं। हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती हैं। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी हैं। तो खुशी खुशी देह के राखबे जे आत्मार पक्का निश्चय आछे जे आमार कोनो क्षति কেউ করতে পারবে না। না আগুন পোড়াতে পারবে, না জল ডুবাতে পারবে, না বায়ু উড়াতে পারবে। যা ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজ হোক, যা কিছুই দুনিয়া সংসারে হোক, কিন্তু আত্মা হলো अजर अमर अविनाशी शक्ति। बच्चों को समझाया है सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, তাই না? যেহেতু বাবার হাত মাথার উপরে আছে, ভগবানের হাত, তো আর চিন্তার কোনো বিষয় নেই। যা পরিস্থিতি আসুক, আমি আর বাবা মিলে সব সলভ করে নেব, তাই না? কেন বড়া বাবা আছে না আমার মাথার উপরে। तो बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। यह बहुत समझने की बातें हैं। पहले सब शांति धाम में रहते हैं, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। বাবা বলছে এখানে তৈরি হয়ে যাও, তারপরে তোমরা শান্তি ধামে যাবে, দেহ যাবে না। কেমনভাবে যাব? ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা হয়ে যাব, আর সেখান থেকে নামবো তো শতপ্রধান কৃষ্ণের মতন দেহ ধারণ করব। तो बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया, यह तो निश्चय है। এখন দেখছি না সারা জগৎ কি করে সুখ ধাম আসবে, কি করে দুনিয়া বিনাশ হবে, নতুন দুনিয়া আসবে, তারই প্রিপারেশনে লেগে আছে দুনিয়া, তাই না? বাবা বলছেন বেশি সময়ে অপেক্ষা করতে হবে না। यह तो निश्चय है कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है।
तो बाबा कहते तुमको यह 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाबा बोलছেন যেমন আত্মা অবিনাশী শক্তি, সেরকম ভাবে আত্মার 84 জন্মের রোলও অবিনাশী, সেখান থেকে কেউ বাদ যাবে না, করতেই হবে। 84টা শরীর, 84টা এড্রেস। तो बाबा बोलছেন बाप बच्चों से ही बात करते हैं, क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप रास्ता बताते हैं। आत्मा को कोई डर नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं। বাবার বলা পথে চলার জন্যে আত্মা বাচ্চার কোনো ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে না তো? ভালো লাগছে তো? নাকি এত যুদ্ধ, এত কিছু, এত পরিস্থিতি? তো বাবা বলছেন চিন্তা করবে না, তুমি অনেক উঁচু পোস্টের জন্য তৈরি হচ্ছ। तुम सभी जन्मों को जान गए हो, यह है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो खुशी से जाना चाहिए। बाबा बोलছেন তুমি চাইলেও দুনিয়া বেশি দিন নয়। তুমি বলবে আমার খুব ভাল লাগছে কলিযুগের দুনিয়া, আমি তো আরও থাকবো। দুনিয়া থাকবে, দুনিয়ার আয়ু শেষের দিকে। তাই জন্যে তুমি চাও বা না চাও যেতে তো হবে। কিন্তু যদি ভগবানের মতের হিসাবে যাই, তার পছন্দের হিসাবে যাই, তো তারপরের যে দুনিয়া হবে সে দুনিয়াতে ভালো রোল থাকবে, তাই না? तो परंतु अभी यह ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूट गए हैं। माया पंख तोड़ देती है, इसीलिए वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना है। वहाँ से नीचे तो आ गए, परंतु अब वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना है। চলে তো আসলাম পরম ধাম থেকে সত্যযুগে শরীরের মধ্যে, কিন্তু আত্মা নিজের থেকে আর উপরে যেতে পারছে না, বা এই জন্ম জন্মের চক্র থেকে বেরোতে পারবে না। पाठ बजाना ही है, तुमको भी ऐसे समझना है। हम बहुत ऊंच कुल के हैं, अभी हमको फिर से ऊंच डिनाइस्टी का राज्य भाग्य मिलता है। তাই না? যার দুনিয়াতে উঁচা খানদান হয় তো কত গর্ব করে। বাবা বলছেন তোমার মতন উঁচা খানদান, দৈবী ঘরানা আর কারণ নেই। তুমি তো কৃষ্ণবংশী, তুমি তো রামবংশী, তাই না? फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको नया शरीर तो वहाँ मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो। बाप ने अपना भी परिचय दिया है। रचना के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर आत्म अभिमानी बनना पड़े। যেরকম মানুষ আত্মারা বাচ্চা অবস্থায় কত ভালোবাসে সবাই, কত আদর যত্ন করে, ধীরে 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 বুড়ো হয়ে যায়। যেই বুড়ো হয়ে যায় কেউ পছন্দই করে না। তো বাবা বলছেন ওই রকম আত্মা যখন শতপ্রধান ছিল, দেবকুলের ছিল, তো তার শোভাই আলাদা ছিল, তাই না? এখন হচ্ছে বুড়ো অবস্থা, কলিযুগের বানপ্রস্থ অবস্থা। आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा है बस मुझ एक को याद करो और कोई को भी याद न करो। धन दौलत मकान बच्चों आदि में बुद्धि गई तो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाबा विधि बोले दिएছে ট্রাস্টি হতে হবে, কেয়ারটেকার হতে হবে, কিন্তু আমার মকান, আমার বাল বাচ্চা, এটা ভাবলে চলবে না। এটা ভাবলে মোহ জড়াবে।
तो फिर पद कम हो जाएगा और फिर सजाएं खानी पड़ेगी। আর যেখানে যেখানে আঠা লেগে থাকবে তো সেখান থেকে পরিস্থিতি আসবে, কষ্ট হবে, পানিশমেন্ট হবে, আঠা তো ছাড়িয়ে যেতে হবে না, এ তো লাস্ট জন্ম। अभी हम आत्मा लौटने वाली हैं, पावन बन लौटना है, बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विकर्म विनाश हो जाएं। खुद याद करते होंगे तो दूसरों को भी कहने से तीर लगेगा, তাই না? সেবাও কার সাকসেস হবে? যে নিজে বাবার আজ্ঞাকারী হবে, বাবা যেটা মুরলিতে বলে নিজে ধারণ করবে। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। তো চলে সারাদিনে বিচার সাগর মন্থন চলে না কলিযুগের মন্থন চলে? কলিযুগের মন্থন চললে কি পাবে? কলিযুগী দুনিয়ার মানুষের স্বভাব সংস্কার কীরকম, তো সেইগুলো যদি মন্থন করি তো কি বেরোবে সেখান থেকে? দুঃখ কষ্ট ছাড়া কিছু বেরোবে? কিন্তু বাবা বলছেন বাবার দেওয়া জ্ঞান রত্ন মন্থন কর। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होती है, তাই না? অন্তত 8টা সময় পর্যন্ত বুদ্ধিতে কোনো ধান্দাধরি মনে পড়ে না, চাইলেও মনে পড়ে না, শত প্রধান অবস্থা। সেই সময় সেই অমৃতবেলার থেকে নিয়ে 8টা পর্যন্ত। এই জন্যে দাদিরা বলতো না ভোর 4টে থেকে 8টা আর বিকেলে 5টা থেকে 10টা, তাই না? মৌনে থাকো, আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে হবে না, প্রয়োজন পড়লে কথা বলো, কিন্তু যতটা সম্ভব এই সময়ে মৌনে থাকো। তাহলে কি হবে? ভিতরে ভিতরে विचार सागर मंथन चलते থাকবে। भक्ति भी उस समय होती है, गीत है राम सिमरे प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, अभी बाप का डायरेक्शन है कि सवेरे सवेरे उठ मुझे याद करो। আগেকার মানুষ ভক্তি করতো কখন? সেই ভোরবেলায় দূরে কোথায় পুকুর, দূরে কোথায় নদী, তখন তো আর স্নানের আর ইয়ে তো ঘরে ছিল না, তো ভোরবেলায় সকাল সকাল সব ছুটতো, তাই না? আর সেখান থেকে এসে আগে পুজো টুজো করে তারপরে কর্মধান্দা শুরু হতো, তাই না? এখন তো সব কিছু পাশে সুবিধা পেয়ে গেল, তো কার পুজো 10টায় হয়, কার পুজো 12টা হয়, কার পুজো 1টা 2টো হয়, কার বিকেলে হয়, আর কার তো হয়ই না, সারাদিনই তার ফুরসত নেই সব কাছে পাওয়ার পরে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে দেখো ভক্তি মার্গেও তোমরা ভোর ভোর আমাকে ইয়াদ করতে, আর এখন ভুলে গেছো। तो बाबा बोलছেন भोरबेलाए याद करो। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं, यह सब ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं, पहले तुम नहीं जानते थे इसीलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन भक्ति मार्ग में चलता है, तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे तुम मुझ बेहद के बाप को भूल गए हो। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का बरसा दिया था। बाबा बोलছেন তুমি সব ভুলে গেছো, কত সুন্দর দুনিয়া আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম, তাই না? সব কিছু হারিয়ে এখন কোন অবস্থায় তোমরা বসে আছো। तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का बरसा दिया था, तुमको बेहद का संन्यास मैंने कराया था। मैंने ही कहा था कि यह सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो ख़त्म होने वाली है। तुम उनको याद क्यों करते हो? मुझे तुम बुलाते हो कि बाबा हमको पति दुनिया से छुड़ाए,
पावन दुनिया में ले चलो। पति दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कालों के काल महाकाल को बुलाते हैं ना। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया, তাই না? বাবা কোন বাচ্চাদেরকে নিজের কাছে ডেকেছেন? যারা অনেক জন্ম ধরে প্রচুর ভক্তি করেছে, প্রচুর খুঁজেছে। ভক্ত তো দুরকম হয় না। একরকম ভক্ত হয়ে ওরা নিজের কিছু মনোকামনা নিয়ে ভগবানের কাছে যায়, আর এক রকমের ভক্ত হয়ে ওরা বলে আমি শুধু তোমার দর্শন পেতে চাই, আর কিছু চাই না, আমার শুধু তোমাকে চাই। তো এই যে ভক্তের লিস্টে আমরা ছিলাম। তাই ভগবান যখন আসলো সেই আত্মাগুলোকে মনে করে করে বাবা নিজের কাছে ডাকছে। কেননা ভগবানেরও বিশ্বাস যারা আমাকে পেতে চাইছিল, আমার জন্যে ভক্তি করেছিল, তারা অবশ্যই আমাকে চিনবে, আমার কাজে মদতগার হবে, তাই না? आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है तो उनको छोड़ने में मेहनत लगती है, यह भी ड्रामा में नूंद है। কিন্তু বাবা বলছেন ভক্তি করে করে সংস্কার এমন হয়ে গেছে যে মনে আসে যে ভক্তি করছি না তো কিছু অসুবিধা হবে না, তো ভগবান রাগ করবে না তো। তো বাবা বলছেন बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। कल्प पहले मुआफिक फिर विनाश हो जाएगा। तो जे जेमन पुरुषार्थ करबे नंबरवार कर्मातीत अवस्था से पाबे, আর যে যতক্ষণ ধরে কর্মাতীত অবস্থা পাবে অতক্ষণে তার পথ ফিক্স হবে, তাই না? अभी तो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं, खाए कहाँ से? अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख मरेंगे। यह नेचुरल कैलेमिटीज तो होनी है, लड़ाई लग जाए तो अनाज कहाँ से आएगा? लड़ाई भी बहुत भयानक होती है, তাই না? বিদেশেও লড়াই হোক, ভলে ভারতে না হোক, কিন্তু প্রভাব তো ভারত পর্যন্ত পৌঁছাবে, দাম বেড়ে যাবে, অন্ন পাওয়া যাবে না। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करेगी। तो एक एकटा দেশের কাছে লাখ লাখ অ্যাটমিক বম্বস আছে, লাখ লাখ। বাবা বলছে যার কাছে যত আছে সব বের করবে, পাওয়ারফুল বম বের করবে, আর যুদ্ধ চালাতে থাকবে। এই দেখুন ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে না, প্যালেস্টাইনের যুদ্ধ চলছে, কবে থেকে বোম বাড়ি হচ্ছে, হচ্ছে তো হচ্ছে, শেষ হচ্ছে না ওদের কাছে, কত আছে কি জানে, তাই না? তো যখন লাস্টের সময় সব দেশ মিলে দুভাগ হয়ে লড়াই করবে তো কত বোম পড়বে সারাদিন ভাবুন। এবার সেই রকম অবস্থায় ন্যাচুরাল ক্যালামিটিজও যা থাকবে বেরিয়ে আসবে, কোথায় জ্বালামুখী ফাটবে, কোথায় বরফের পাহাড় গলবে, কোথায় ভূকম্প হবে, কোথায় পাহাড় ধসে যাবে, কোথায় মাটি ধসে যাবে, কে কত রকম কীর্তি তখন দেখা যাবে, তাই না? যতক্ষণ না যুদ্ধ শুরু হয়েছে অতক্ষণে পুরুষার্থ করা যাবে, আর যুদ্ধ শুরু হলে সারাক্ষণ বুদ্ধি টানার জন্যে অনেক সিচুয়েশন রেডি থাকবে। उनके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। तो बाबा বলছেন যুদ্ধ লাগার আগে কর্মাতীত অবস্থা চলে আসুক। सांवरे से गोरा बनना है, काम चीता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब आप खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, यहाँ आकर पाट बजाते हो, राम राज्य और रावण राज्य को क्रॉस करते हो। अब बाप ने बताया है
पुरानी दुनिया का अंत है, मैं आता ही हूँ अंत में। तो যখন দুনিয়া শেষের দিকে সব ধর্মে লেখা আছে কয়ামত হবে, মহাবিনাশ হবে, প্রলয় হবে, কোথায় কত রকম লেখা আছে, তার আগে ভগবান আসবে। तो जब बच्चे बुलाते हैं पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, गायन भी है मिरुआ मौत, लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो खुशी हो नहीं सकती। अब तुम बच्चे जानते हो हमको यह शरीर छोड़ अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है शक्ति दल, शिव शक्तियाँ, फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, शिव के बच्चे हो, फिर भाई बहन बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बच्चे पत्रों में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा यह भूल की। তাই না? বাবা বলছেন বাবাকে চিঠি লেখো রোজ, যদি কোনো ভুল হয় বলো বাবা আমি আত্মা আমার কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা এই আত্মাকে দুঃখ দিলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন চিঠি লেখো। मेहनत है ना, इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है। बम्बई में सुबह को कितने घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, তাই না? বাবা বলছেন কোথায় মর্নিং ওয়াকে যায়, ইভিনিং ওয়াকে যায়, তো বিচার সাগর মন্থন করতে করতে যাও। तो बाबा बोलছেন बाबा की महिमा करते रहो। बाबा कमाल है आपकी, देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती। विदेही ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वो कभी अपनी देह नहीं लेते। खुद ने बताया कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब इसने मेरे द्वारा जाना है तो तुम भी जान गए हो। तो यह भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो आत्मा को ही देखते रहेंगे। तो নিজেকেও আত্মা মনে করতে হবে, জ্যোতি মনে করতে হবে, আর সবার মধ্যে আত্মা জ্যোতিকে देखते हैं। फिर विकार की कोई बात उठ नहीं सकती। बाप कहते हैं अशरीरी भव। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से गिर पड़ते हैं। देखना है आत्मा को। देह देखले बाजे चिंता आसबे, তাই না? সব কিছু রাগ আসবে, অভিমান আসবে, মোহ আসবে, লোভ আসবে, সবই আসবে। কিন্তু বাবা বলছেন নিজেকে আত্মা দেখো, অন্যকে আত্মা দেখো, তো সবক্ষণ শুদ্ধ বিচার থাকবে। तो हम आत्मा हैं, हमने यह पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा है अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी। सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सिर्फ बाबा के सिवाय और किसी को देखो भी नहीं, बाकी यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। तो सकाल থেকে ভোরবেলা থেকে কাকে দেখবো? শিব বাবাকে দেখবো, জ্যোতির্ময় পিতাকে, আর দেখো লক্ষ্মীনারায়ণকে। বাবা বলছেন আর কাউকে দেখতেই হবে না 8টা পর্যন্ত। তারপরে যখন
দ্বিতীয় প্রহর শুরু হবে, তারপরে কাজকর্মের কথা ভাবো, তাই না? तो मनमना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ कोई नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। वो निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे? आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। उस समय उन्हों को सब कुछ जंगल में पहुंचता था। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उन्हों के पास कुछ पहुंचता नहीं, भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण अब धंधे में लग गए, करोड़पति पदमपति हैं। अब यह तो सब खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि इस सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, वहाँ तो सब कुछ नया होगा, তাই না? বাবা বলছেন এখন যে সোনা বেরোচ্ছে সেও কিন্তু ওখানে কাজে লাগবে না, সে সোনাই আলাদা হবে, কোনো পুরনো খাজানা দিয়ে সে কাজ হবে না, सब किछु की हबे नूतन हबे। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। अभी तो ज़मीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता, তাই না? এখন মাটিতে আর কিছু নেই। वहाँ तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहाँ कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पका कर खा लेते हैं। वहाँ तो ऐसी बात ही नहीं, তাই না? বাবা বলছেন যে দেখো সেখানে কত শুদ্ধ ভোজন। तो तुम बच्चों को बाबा का बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। तुम बाप को जानते हो और फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापिस जाना है, यह भी कायदा है। भक्ति में भी यही रस्म चलती है। यह सब है धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर औरों को भी सुनाते हैं। सुनने से बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अब सहारा मिला है। तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रिकुटी के तखत पर विराजमान है। तो आज के सारा दिन কোন স্থিতিতে থাকবো? আমি আত্মা রাজা ভ্রিকুটি সিংহাসনে বসে শরীরের কর্ম ইন্দ্রিয়গুলোকে চালনা করছি। आत्मा के लिए ही कहते हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। ऐसे तो नहीं कहते परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। आत्मा भाई भाई है, तब कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं। तुम्हारा आपस में कितना लब होना चाहिए, তাই না? শুধু ভাই ভাই বললে হবে? ভালোবাসাও তো থাকা চাই। তো বাবা বলছেন কারোর জন্য নফরত যেন আত্মার ভিতরে না থাকে, সবাই आत्मा भाई। सतयुग में जानवरों का भी आपस में लब है। तुम भाई भाई हो तो कितना लब होना चाहिए। দেখো কোনো পাখির কাছে যাবে, সে উড়ে পালিয়ে যাবে, কেন এত ভয়? মানুষ ভালো না, এই ভাইব্রেশনই তো যাচ্ছে, সব ধরলে মেরে খেয়ে নেবে, তাই না? তো এই ভাইব্রেশনই তো যাচ্ছে। বিষাক্ত সাপও মানুষের পায়ের চাপ শুনলে সেও রাস্তা আলাদা দিকে ছুটে, বাবা সেও ভাবে যে এ প্রাণীকে কোনো ভরসা নেই, কখন মেরে ধরে কোথায় ফেলে দেবে। তো বাবা বলছেন দেখো কত হিংস্র, মানে পশুরূপে ওরা ফিল করে যে এই জীবটা খুব খতরনাক, তাই না? তো ভাইব্রেশন কেমন হয়ে গেছে।
तो बाबा বলছেন সতयुग में तो जानवरों का भी आपस में लब है। তো কৃষ্ণের ছবিতে কেমন দেখানো হয়, গরু আছে, ময়ূর আছে, খরগোশ আছে, সব কত ভালোবেসে কাছে কাছে চলে আসছে। तुम भाई भाई हो तो कितना लब होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं। তাই না? আগে মাউন্ট আবুতে প্রকাশমণি দাদি 8খানা ময়ূর পুষে রেখেছিল। খুব ভালো লাগতো। ওই অনেক গাছপালা ছিল, অনেক ফলের গাছপালা ছিল। এখন তো সব ঘর হয়ে যাচ্ছে। মনমোহিনী কমপ্লেক্স পুরো বাগান ছিল। তো সেখানে গেলে ময়ূররা কাছে কাছে চলে আসতো। এবার হাতে যা দেবে হাত থেকে খেত। আর বাদবাকি যে গ্রামের দিকে ময়ূররা থাকে রাজস্থানে, ওদের ধারের কাছেও তুমি যেতে পারবে না। ওরা একদম পুরো কামড়ে খেয়ে নেবে, তাই না? তো চিন্তা করো, বাবার বাড়িতে যে ময়ূরগুলো ছিল, ওয়ার্সিতেও ময়ূর আছে, তাই না? কত সুন্দর, একদম কাছে কাছে চলে আসবে। বাবার গান চলবে তো ওরা নাচতে শুরু করবে, তাই না? তো সব কিছু হলো মানুষের ভাইব্রেশন। মানুষের ভাইব্রেশন পশু প্রাণী খুব ক্যাচ করে, তাই না? এবার যদি মানুষ আত্মা দেব আত্মা হয়ে যায় তো পশু পাখিও কাছে কাছে আসবে, তাই না? फिर एक दो की ग्लानि करते हैं, इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीरखंड होकर चलना है। তো বাবা বলছেন নিজেদের মধ্যে কেমন থাকতে হবে, ক্ষীরখণ্ড, তাই না? ভালোবাসাতে চলতে হবে। इस समय जो तुम यह पुरुषार्थ करते हो, 21 जन्म खीरखंड होकर चलते हो, তাই না? বাবা তো সিলেক্ট করে করে সত্যযুগে ট্রান্সফার করবে। তো যার সংস্কার প্রেম স্বরূপ, সবাইকে যে ভালোবাসে, সেরকম আত্মাই তো সত্যযুগে ট্রান্সফার হবে, তাই না? যে সদা সুখে থাকে, যে সদা প্রেম স্বরূপ থাকে, যে সদা শান্ত থাকে, যে সদা আনন্দে থাকে, তাই না? বাবা বলেছে না শত প্রধান, তো 7 গুণ শক্তিতে যে ভরপুর থাকে তাকেই তো বাবা ট্রান্সফার করবে না, চয়েস করে করে। কর্মাতীত কেমন হব, সেইভাবেই তো হব। तो अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल आए तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। বাবা বলছেন মুখ থেকে যেন একটাও কটু কথা না বেরোয়, যদি বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সরি বলো, তাই না? বাবা বলছেন ঠিক করেছি বলে এরম বলবে না, সরি করো। বাবা বলছেন সঙ্গে সঙ্গে হিসাব মেটাও, না হলে তুমি যদি কাউকে কটু কথা বলবে তো তোমার জন্যে ওই তো উইথ ইন্টারেস্ট কটু কথা রেডি আছে বলার জন্য, তাই না? जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार, कभी भी किसी को दुख नहीं देना। বাবা আজকে 2বার 4বার করে বলছেন সুখদায়ী হবে, সবাইকে সুখ দেবে, কাউকে দুঃখ দেবে না। बाकी बाबा जानते हैं सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसी को मारना भी पड़ता है, তাই না? যারা ফোর্স, এয়ারফোর্স, আর্মি এইসবে কাজ করে তো ওর তো কাজই হলো বন্দুক ধরে মারা, তাই না? তো বাবা কি করবে? অনেক এরকম কমান্ডো থাকে, ওরা জঙ্গলে থাকে, আর জঙ্গলের পশু প্রাণী পুড়িয়ে খাবার ছাড়া ওদের কাছে কোনো খাবার থাকে না। তো বাবা কি বলবে আর? তো বাবা বলছেন কারোর পরিস্থিতি কীরকম সেই বুঝে তার জন্যে শ্রীমত। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापना हो रही है, उसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते,
टीचर तो पढ़ाते हैं, जितना जो पढ़ते हैं मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा पद पाते हैं। तो भगवान এখন टीचर হয়েছে, তো टीचर পড়াচ্ছে, তো টিচারও দেখবে না যে আমার পড়াশোনাগুলো কে কী রকম ধারণ করেছে। इसमें भी ऐसा है, अपना रजिस्टर आपे ही देखना है, हम कैसे चलते हैं। বাবা বলছেন আজকে নিজেকে চেক করো, রেজিস্টার দেখো যে আমার যা চালচলন আছে, আমাকে দেখে ভগবান খুশি হবে তো। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। লোকেরা জিজ্ঞেস করে না রাজি খুশি আছো, তো রাজি খুশি মানা জীবনে সন্তুষ্ট আছো, খুশিতে আছো। তো বাবা বলছেন কেউ তো আছে খুব রাজি খুশি থাকে। हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा है तुम आपस में कचहरी करो कि कोई भूल तो नहीं होती, परंतु कचहरी करने वालों को समझना चाहिए हम आत्मा हैं। हम अपने भाई से पूछते हैं इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई। অনেক সময় কি হয়, ভুল মানেই হলো আমার নোটিশে নেই, আমি ইচ্ছে করে তো কেউ ভুল করে না, তো ভুল হয়ে গেছে মানা আমার সেদিকে কোনো অ্যাটেনশন নেই, তাই ভুল হয়ে গেছে। এই জন্যে যদি কেউ বলে তোমার মধ্যে এটা ভুল, তো সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে কি বেরোনো উচিত, থ্যাংক ইউ আর থ্যাঙ্কস টু বাবা, যে আমার বাবা দায়িত্ব দিয়েছে পারফেক্ট হতে, আর আমার এখনও এই দাগ আছে, তাই না, শাড়িতে দাগ লেগেছে, মুখে দাগ লেগেছে, কেউ যদি বলে দেয় তখন আমরা কি তার উপরে রাগ করি? তো যদি কেউ ভুল বুঝিয়ে দেয় তার মানে আত্মার দাগ দেখিয়ে দিল, তো তাকে তো থ্যাঙ্কস দিতে হবে। तो किसको दुख तो नहीं दिया, बाप कभी दुख नहीं देते। गीतार मध्य आछे ना, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, माना जे निंदा करছে সে খুব ভালো কাজ করছে, সে আমার আলোচনা করে আমাকে ফিল করিয়ে দিচ্ছে যে তোমার মধ্যে এটা ভুল আছে। बाप तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सबको सुख देना है, उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है, तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना, बहुत मीठा बनना है। তাই না, বেশিরভাগ রাগটা কেন আসে, মানুষ ল ব্রেক কখন করে, যে আমার মতন আমার ইচ্ছা মতন চললো না। তো বাবা বলছেন ইচ্ছা মতন সারা দুনিয়া কি চলবে, আমি কি দুনিয়ার মহারাজ আছি? তো বাবা বলছেন তোমারা কাম রিপোর্ট করনা, কার কাছে? বাবার কাছে। যদি কোনো আত্মা ভালো ব্যবহার করছে না তো বাবার কাছে রিপোর্ট করো, বাকি ল হাতে উঠাবে না, তুমি পানিশমেন্ট দিতে যাবে না। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का शो करेंगे, তাই না? বাবা বলছে কে প্রত্যক্ষতা করবে বাবার, যে যত মিষ্টি হবে। तो बाबा प्यार का सागर है, तुम प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। কেমন বুঝাবে সবাইকে? যদি কেউ কিছু ভুল করছে, ঠিকঠাক চলছে না, তো কেমনভাবে বোঝাতে হবে? যে প্যার কা সাগর বাবার, আমি মাস্টার প্যার কা সাগর, তো ভালোবেসে তাকে বোঝাতে হবে। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना, ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूल करते हैं, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, यह भी विक्रम है ना। বাবা বলছেন নারদ লক্ষ্মীকে বরণ করতে পারলো না, কেননা চুগলি ছিল।
তো বাবা বলছেন রিস করনা মানে ঈর্ষা করনা। ঈর্ষাও সত্যযুগের সংস্কার না। বাবা বলছেন হাসদ করনা মানে ক্রিটিসাইজ করা। বাবা বলছেন এই সংস্কারও সত্যযুগে এলাও না। তো বাবা বলছেন ইহ ভি বিকরম হ্যাঁ। লোকেরা জিজ্ঞেস করে না কি পাপ করেছিলাম এত শাস্তি পাচ্ছি। বাবা বলছেন কতবার ঈর্ষা করেছো, কতবার লোককে ক্রিটিসাইজ করেছো, কমেন্ট করেছো, টোন্ট করেছো, তাই না? বাবা বলছেন কত চুগলি করেছো, কত নিন্দা আলোচনা করেছো, সব তো পাপের খাতা। तो बाबा बोलचन बाबा कहते हैं जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा, उनका पुचकार भी देंगे। तो जार स्वभाव संस्कार खूब मिष्टि तो बाबाओ ताके खूब भालोबासा देबे, दूसरे को नहीं देंगे। केउ चुगली करछे बाबा खुशी होबे, बाबार तो नजर थाके। केउ निंदा आलोचना करछे बाबा खुशी होबे। কেউ ঈর্ষা করছে, কেউ উন্নতি করছে আর কেউ দেখে ঈর্ষা করছে, বাবা খুশি হবে। তো বাবা বলছেন যে সব সময় ভাবো যদি ধরুন আমাদের সামনে কেউ বসে থাকে আর দেখতে থাকে আমাকে, তাহলে মুখ থেকে আজে বাজে কথা বেরোবে? তো বেরোবে না, না, কেননা জানি কেউ নজর রেখেছে। তো সব সময় কি মনে থাকতে হবে যে ভগবানেরও নজর আমাকে সারাক্ষণ দেখছে, তাই না? तो बाबा बोलचन दूसरे को नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनके पास खातरी होती है, यह बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलानी बीड़ी नहीं छोड़ता। तो बीड़ी खाने वाला क्यों नहीं? तो बाबा बोलছেন बीड़ी খয়নি। তো বাবা বলছেন এরকমও অনেক বাবার বাচ্চারা আছে মাউন্ট আবু যায় অথচ সত্যি কথা বলে না, দিয়ে সেখানে যখন বাথরুমে বিড়ি পায়, খৈনির পায়, তখন সব কমপ্লেন করে না মাউন্ট আবু থেকে, যে দেখো যারা যারা সে কামরাতে ছিল সে তো জানাই থাকে, কেননা কোন সেন্টার কোন কামরাতে দেওয়া হয়েছে এটা তো লিখিতই থাকে, তাই না? চিটকি নিয়েই তো যাও না, তো সঙ্গে সঙ্গে দিদিদের কাছে কমপ্লেন আসে যে দেখো তোমার বাচ্চারা বিড়ি খেয়েছে, খৈনি খেয়েছে, তাই না? তো কেমন হয় অবস্থাটা? শুনতে কত খারাপ লাগে না? তো সব রিপোর্ট আসে, যেরকম প্রথম বছর যে খাদ্যা সেন্টার থেকে গিয়েছিল সব অমৃতবেলা নাক ডেকে ঘুমাতো, সে কমপ্লেনও এসছে বর্দির কাছে। তারপরে তো দিদি বললো তুমি স্ট্রিক্টলি ইন্টারভিউ নিচ্ছ না, যাকে তাকে ছেড়ে দিচ্ছ, সে ঠিক না, ঠিকঠাক করে। তারপরে সেকেন্ড টাইম যখন গেল দিদি বলল সবাইকে নিয়ে আমার কাছে আসো আমি ইন্টারভিউ নেব, তাই না? তো ওই রকম একদম মিথ্যা বলে গিয়ে লাভ নেই, অনুভবও তো পাবে না, তাই না? तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो तो क्या यह नहीं छोड़ सकते, তাই না? এখনো যদি বিড়ি খৈনি ছাড়তে পারছি না মানে কিসের পুরুষার্থ হচ্ছে? দাস দাসীর পুরুষার্থ, যে আমি নেশা ছাড়তে পারছি না, তো গুলাম হলো না, তো গুলামের পোস্টে যাবে। बाप को याद करो, बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। देह अभिमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। हर बात में राजी रहना है। तो आज के बाबा রাজি খুশি থাকতে বলছে, সন্তুষ্ট থাকতে বলছে। कभी भी चुगली नहीं लगानी है, कभी भी चुगली नहीं लगानी है। हसत रीस नहीं करनी है। বাবা বলল না, এগুলো সব পাপের খাতা তৈরি করে, পদ নিচু হয়ে যায়। किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आपस में बहुत मीठा, आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना है। आपस में बहुत मीठा खीरखंड होकर रहना है। बाबा बोलছেন খুব মিষ্টি হতে হবে, সবাইকে সুখ দিতে হবে, সবাইকে ভালোবাসা দিতে হবে। दूसरा, सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे उठ प्यार से बाप को याद करना है। तो प्रथम प्रहर पुरो बाबार याद, ताई ना, भोर 4टे থেকে 8टा। अपने आप से बातें करनी है। অন্তত এইটুকু সময়ে নিজের সঙ্গে কথা বলবো, বাবার সঙ্গে কথা বলবো, আর কারোর সঙ্গে কথা বলবো না। অন্তত এইটুকু সময় শতপ্রধান সময়। अपने आप से बातें करनी है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। विचार सागर मंथन करते बाबा का शुक्रिया मानना है। तो बाবার থেকে বরদান নাও, আর যা প্রাপ্তি জীবনে এসেছে তার জন্যে বাবাকে শুক্রিয়া দেবে। वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहे। अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह मनसा द्वारा सेवा करने वाले, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता, तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा, पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है।
लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, वही नंबर 1 सेवाधारी, फुल मार्क्स ले सकते हैं। वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो बाबा आज के की बोलो, नंबर 1 सेवाधारी, नंबर 1 কে আছে? যে পাওয়ারফুল স্থিতিতে থেকে মনসা সেবা করনে वाले, এরা হলো নম্বর 1 সেবাধারী। সেবা তো অনেক রকম আছে, কিন্তু এ হলো নম্বর 1। বাবা কত সুন্দর বোঝালো, বাণী সেবা, কর্মনা সেবা, স্থিতি দরকার নেই, যেমন তেমন স্থিতিতেও করে নেব। কিন্তু যদি কেউ যোগে বসিয়ে দেয় সামনে, সবাইকে দৃষ্টি দাও, হবে যেমন তেমন স্থিতিতে? পারবে না, তাই না? তো তার জন্যে কি চাই? পাওয়ারফুল মনসা সেবা, তাই না? তো বাবা বলছেন যারা এই মনসা সেবা করেন, জাস্ট এর আগের রবিবারের মুরলি, তাই না? কি ছিল? মনসা সেবা কার সাকসেসফুল হবে? কার মনে আছে দেখি? কার ফরিস্তা হয়ে মনসা সেবা সাকসেসফুল হবে? কি ছিল হেডিং? মনে করো, সব মনে পড়ে যাবে। বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, তাই না? লগাম মুক্ত অবস্থা, বন্ধন মুক্ত অবস্থা। আর যদি আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার অমুক, আমার তমুক দিয়ে মনসা সেবা করি, মনসা সেবা সাকসেস হবে না। তো মনসা সেবার জন্যে পাওয়ারফুল ফরিস্তা স্থিতি চাই, ডবল লাইট স্থিতি। সূক্ষ্মবতনে বাপ দাদার কাছে বসে আছি, বাবার লাইট মাইটের হাত আমার মাথার উপরে আছে, আমি ফরিস্তা আছি, আর সেখানে বসে আত্মা, সব বিশ্বের আত্মাগুলোকে লাইট মাইট দিচ্ছি, তার মধ্যে বাবা এই আত্মাকেও লাইট মাইট দিচ্ছে, আমার ছেলে বা আমার মেয়েকে না। তবে মনসা সেবা সাকসেসফুল হবে। তো মনসা সেবার জন্যে বাবা বলেই দিল, নম্বর 1 সেবাধারী মনসা সেবাধারী। আর মনসা সেবাধারী কে হবে? যে পাওয়ারফুল স্থিতিতে থাকবে। আর পাওয়ারফুল স্থিতি কোনটা? গত রবিবারের পুরো মুরলি, বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, তাই না? स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। কি বললো বাবা? ভলে লৌকিকে কাজকর্ম করছি, কিন্তু কি মনে করব? লৌকিকে বাবা আমাকে রেখেছে, মালিক বাবা এই ঘরের, আমি ট্রাস্টি, কেয়ারটেকার, অলৌকিক স্থিতিতে আমি কাজ করছি, তাই না? গত রবিবারের মুরলিতে বাবা একটা সুন্দর কথা বলেছে, যে যেরকম 18 জানুয়ারির দিন
সকাল থেকে বুদ্ধিতে কি ছিল? গৃহস্থিতে ছিলাম, কিন্তু সকাল থেকে বুদ্ধিতে কি ছিল? বাবার বাড়ি যেতে হবে, যোগ করতে হবে, তাই না? পুরো ফরিস্তা থাকতে হবে, সারা দিন ফরিস্তা থাকতে হবে। তো ফরিস্তা থেকে থেকে যারা দুপুরে আসলো, তারা দুপুর পর্যন্ত পুরো ফরিস্তা স্থিতিতে আছে, না বাবার বাড়ি গিয়ে যোগ করতে হবে, ফরিস্তা হয়ে কাজ করতে হবে, আর কিছু না। তো বাবা এক্সাম্পল দিল, যেরকম 18 জানুয়ারি সারা দিন তুমি ফরিস্তা স্থিতিতে লৌকিক কাজ করলে, তো অন্য দিন কেন করতে পারবে না? তো বাবা বলছেন যেমন 18 জানুয়ারির দিন স্থিতি ছিল, সেই রকম যেন রোজ দিন থাকে, লৌকিকেও যেন ফরিস্তা হয়ে অলৌকিক স্থিতিতে কাজ করো, সরেন্ডার বুদ্ধি, সমর্পিত বুদ্ধি হয়। যোগের জন্য अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। तो সবচেয়ে উঁচুতে চলে যাও। তো সবচেয়ে উঁচু কে আছে? সূক্ষ্মবতন আছে, না হলে বীজরূপ পরমধামের স্থিতি আছে। ইয়া তো পরমধামে বীজরূপ অবস্থা, ইয়া তো সূক্ষ্মবতনের ফরিস্তা অবস্থাতে চলে যাও, আর সারা বিশ্বের আত্মাগুলোকে লাইট মার দাও। বাবা আজকে যোগের জন্য এই স্থিতিতে যোগ করতে বলেছেন। সবাইয়ের মঙ্গল কামনা করো, শুভ ভাবনা দাও, শ্রেষ্ঠ কামনা করো। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो, पेट्रोल हो, उसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा ना हो। तो बाबा বলছেন মনসা সেবাতে এই যে যোগটা আজকে করবে, উপরে চলে যাবে আর সবাইকে ভাইব্রেশন দেবে, তার মধ্যে যেন কোনো মনমত পরমতের কিচড়া না থাকুক। পুরো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি নিয়ে সুন্দরভাবে সেবাটা করবে, যোগটাও করবে, সেবাও করবে, দুটো কম্বাইন্ড, তাই না? দুটোরই খাতা জমা হবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।
ভোলা দে দে প্রলয় দোলা বললেও পাগলা ভোলা দে দে প্রলয় দোলা কারণ গুলা জোরসে ধরে হাসকা টানে কারণ গুলা জোরসে ধরে হাসকা টানে আর হাত হাতারি হাত কাহেলে দুন্দুবি ডাক ডাক করে ডাক চিত্তকে ডাক জীবন বানে কারা রইল ভগবান মেরে ফেল ধরে মান রক্ত জমা শীতল পূজার আশার বেদি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি তেরে দেখি ভিঙ্করানোই ভিত্তি নারী তেরে দেখি ভিঙ্করানোই ভিত্তি নারী লাঠিমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেলো বাড়ি লাঠিমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফেলো বাড়ি কারা রইল বোকা মাঠ ভেঙে ফেল ধরে